Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan protokol AMQP pada Internet of Things. Adapun anggota kelompok yang akan saya jelaskan yaitu saya sendiri Restu Miranda sebagai moderator. Saya Rizka Paradita. Apa itu Internet of Things akan dijelaskan oleh Depri. Depri, saya persilakan. Internet of Things atau IoT adalah konsep yang melibatkan penghubung perangkat fisik seperti sensor, perangkat mobile, dan peralatan lainnya ke internet. Ini memungkinkan pertukaran data yang cepat dan efisien antara perangkat yang terhubung. Dalam konteks IoT, protokol komunikasi menjadi sangat penting untuk memastikan perangkat dapat saling berkomunikasi dengan aman dan efisien. Salah satu protokol yang selalu digunakan dalam lingkungan IoT adalah Advanced Messenger Querying Protocol atau AMQP. Apa itu AMQP? AMQP adalah sebuah protokol yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pesan antara aplikasi dan sistem. Hal ini dikembangkan oleh organisasi keuangan dan perdagangan dunia atau OASIS dan diterbitkan sebagai standar terbuka. AMQP memberikan kerangka kerja yang handal dan efisien untuk komunikasi antara komponen IoT yang berbeda seperti perangkat sensor, gateway, dan server. Dan untuk kelebihan akan dijelaskan oleh Yesi. Yesi, saya persilakan. Kelebihan AMQP. 1. Interoperabilitas. AMQP didesain untuk mendukung interoperabilitas antara berbagai sistem yang menggunakan bahasa pemrograman, platform, dan vendor yang berbeda. Ini memungkinkan sistem-sistem tersebut untuk saling berkomunikasi dengan mudah, terlepas dari perbedaan teknologi yang mereka gunakan. Yang kedua, skalabilitas. AMQP dirancang untuk mendukung sistem yang bersifat skalabil, baik dalam hal jumlah pengirim dan penerima pesan, maupun dalam hal jumlah pesan yang harus ditangani. Protokol ini dapat digunakan untuk membangun sistem yang dapat mengelola volume pesan yang tinggi dengan efisien. Yang ketiga, keandalan dan ketahanan. AMQP memiliki fitur-fitur yang memungkinkan sistem untuk menjamin pengiriman pesan yang dapat diandalkan. Misalnya, pesan dapat dikonfirmasi secara dalam atau internet, dan pesan yang baru dikirim dapat disimpan dalam antrian untuk dikirim kemudian. Hal ini meningkatkan keandalan dan ketahanan sistem dalam mengelola pesan. Kekurangan AMQP. 1. Kompleksitas. AMQP adalah protokol yang cukup kompleks, terutama jika Anda mempertimbangkan penggunaan fitur-fitur lanjutan seperti keandalan, transaksi, atau manajemen antrian yang kompleks. Hal ini dapat membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang protokol dan implementasinya. Yang kedua, overhead. Penggunaan AMQP dapat menambahkan overhead ke sistem, terutama dalam hal latensi dan penggunaan sumber daya. Protokol ini melibatkan banyak lapisan komunikasi seperti enkripsi, komputer internet, dan mekanisme pengiriman yang handal yang dapat mempengaruhi performa sistem. Yang ketiga, kompatibilitas. Meskipun AMQP dirancang untuk interoperabilitas, namun implementasi yang berbeda-beda dapat menimbulkan masalah kompatibilitas. Beberapa vendor atau implementasi mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi protokol, yang dapat menimbulkan tantangan dalam integrasi antara sistem yang berbeda. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Rizka, saya persilakan. Penerapan AMQP pada sistem pemantauan lingkungan. Misalkan kita ingin membangun sistem pemantauan lingkungan yang menggunakan berbagai sensor untuk mengukur kualitas udara, suhu, dan kelembapan di berbagai lokasi. Sensor-sensor ini akan terhubung ke gateway IoT yang akan mengumpulkan data dan mengirimkannya ke server pusat untuk analisis lebih lanjut. AMQP dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Setiap sensor akan mengukur data lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kualitas udara. Data ini akan dikirimkan ke gateway
Gateway berfungsi sebagai produsen pesan yang akan mengirimkan data ke antrian pesan atau message queue menggunakan AMQP. Lalu kedua, sinkronisasi dan penyimpanan. Server pusat akan berperan sebagai konsumen pesan yang akan mengambil data dari antrian pesan menggunakan AMQP. Server akan menerima pesan yang dikirimkan oleh gateway, memprosesnya dan menyimpan data ke dalam basis data atau sistem penyimpanan yang relevan. Baiklah, ini adalah sebuah cuplikan video tentang materi kami. RabbitMQ, an open-source distributed message broker that works like a post office in the cloud. It was developed in 2007 and written in the Erlang programming language, which itself is famous for powering the Open Telecom platform. In the beginning, apps were built as monoliths, with all concerns coupled together on a single runtime. The problem is that not everything scales in parallel. Differing computational needs gave rise to the microservice architecture, where every concern has its own runtime that scales independently. RabbitMQ is a tool that allows these microservices to communicate asynchronously with a variety of different protocols. For example, you may have an app that applies deep learning photo filters. When the user clicks a button, that request goes to a REST API, but instead of processing the image there, it produces a message with the required data and publishes it to an exchange. The exchange is then responsible for routing it to one or more queues, which are linked to the exchange with a binding and routing key. Now the message sits in the queue until it's handled by the consumer, which in this case would be the image processing server. The exchange can route directly to a specific queue, or to multiple queues with a shared pattern using topics, or to every queue it knows about with fanout. The end result is an architecture that allows servers to both publish and subscribe to data, thanks to the RabbitMQ middleman. To get started, install it or run it in a Docker container on port 5672. It also contains a CLI tool to manage and inspect your broker. Now create a file in your favorite server-side language and bring in a library that implements a messaging protocol like Advanced Messaging Queue Protocol 091. This file will send a message and first needs to connect to RabbitMQ. On that connection, we can use the create channel method to declare a queue, which can be named whatever you want. Queues can be durable, where the metadata is stored on disk, or transient, where it's only stored in memory. And now produce a message by sending a buffer to that queue. Go ahead and run the file to create the queue and send the message, then create another file to receive the message. In real life, this could be a different server on the other side of the world. Connect to RabbitMQ just like we did for the publisher, then reference the same queue name on that connection. Now use the consume method to receive a message and run a callback function with its data. Now run that file in a separate terminal to receive the message. That's how a basic queue works, but we could expand on this code by creating an exchange to manage multiple queues at the same time. A fanout or topic exchange would allow multiple servers to subscribe to the same messages, but consume them at different times. This has been RabbitMQ in 100 seconds. Hit the like button if you want to see more short videos like this. Thanks for watching, and I will see you in the next one. RabbitMQ is based on the AMQP protocol, which is Advanced Message Queuing Protocol. Before going deep into RabbitMQ, let's see what is messaging and message queuing in this video. Messaging is a form of communication either from person to person or in software world from application to application or from system to system. In software world, it also provides a loosely coupled integration between two different systems. We will see what is loosely coupled integration with this example. Let's take we have an e-commerce website like Amazon, which gets the request from the customer from the web application and contacts server for processing the request. This may seem completely fine for moderate sized e-commerce website. For sites like Amazon, this model is practically impossible to handle huge volume of requests synchronously. And even for smaller e-commerce site, during some special occasions like Thanksgiving Day or Black Friday, when we will have a huge volume of requests. To mitigate this, we will introduce a message queuing in between the web application and the server, which takes the request. Here the web application places the request in the queue and acknowledges back to the application. Now server takes a message one after other from the queue in its own pace. In this way, we can handle huge number of requests. This is called as loosely coupled architecture, because here the web application which creates the request is not directly coupled with the server. Here the message queue acts as a connection link between
the producer and the consumer. Here the producer is the web application and the consumer is a server which acts on the request. Let's think we have a simple login system which logs the login information in the database whenever user performs login operation. This is completely fine if the number of people logging in the application is moderate. Let's take a system like Google where the requests are in millions. Here we will introduce a message queue in between login application and the database. For now, just think RabbitMQ as a message queuing broker which takes care of storing the message in the queue and routing the message to the queue. Now if you introduce a message queuing broker in between the login application and the database, the processing takes place asynchronously and it can handle huge number of requests because we are making it as loosely coupled model where there is no direct link between the producer and the consumer. We will see what are some other advantages of loosely coupled architecture. Now let's take you want to save the login information to the cloud data store in addition to the local database. You can do it easily without affecting the existing flow. Here you also no need to stop the production. You can add this function seamlessly. Here the loosely coupled architecture provides you the flexibility to add the new features seamlessly. You also no need to worry about scaling this application because you can scale it to a wider audience whenever it is needed. Baiklah, setelah mendengar materi tadi dan video singkat tadi, dapat disimpulkan AMQP memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks penerapan IoT. Protokol ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi yang efisien, tetapi juga menyediakan fleksibilitas, manajemen pesan yang efisien, standarisasi, dan potensi pengembangan ekosistem IoT yang lebih maju. Dengan demikian, penerapan AMQP dapat menjadi pilihan yang tepat untuk membangun dan mengoptimalkan solusi IoT yang sukses. Baiklah, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa berikan di kolom komentar yang di bawah. Baiklah, itulah presentasi kami tentang materi tadi. Apabila bermanfaat, kalian bisa like dan komen. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.